السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد ودرس جديد كما وعدتكم. قلت لكم نهضروا على لي بريبوزيسيون. يعني لي بريبوزيسيون شنو هما؟ باللغة العربية كنقولوا هما حروف الجر. نعرفوا شنو هما لي بريبوزيسيون متى كنديروهم متى كنستعملوهم. الوغ لا ديفينيسيون اش كتقول؟ كتقول les prépositions sont des mots invariables qui servent à relier un mot à un autre mot ou à l'ensemble d'une phrase. بمعنى les propositions يعني les propositions sont des mots invariables يعني كما كنقولوا باللغة العربية حروف الجر يعني les prépositions هم كلمات لا تتغير وتستخدم يعني qui sert à relier un mot à un autre كتستخدم لربط ما بين كلمة وكلمة أخرى. تستخدم لربط ما بين كلمة وكلمة أخرى أو مجموعة في جملة يعني l'ensemble d'une phrase. يعني باختصار مفيد les prépositions هما الرابط بين الكلمات. داكوغ حاولت نختصر لكم الدرس في هذا لو طابلو قسمته على جوج ديال لي كاز les prépositions و l'emploi. عندنا لي بريبوزيسيون هما هادو كاملين سو سون دي بريبوزيسيون. عندنا شي، عندنا دون، عندنا دوفون، عندنا ديغيير، عندنا سو، عندنا فيغ. غير هو كاينين لي بريبوزيسيون كنستعملوهم في لومبلوا ديالاش. مثلا لو ليو عندنا كما قلت لكم شي، دون، دوفون، ديغيير، سو، فيغ. داكوغ. عندنا لومبلوا يعني ملي كنستعملو لو طون يعني الزمن او الوقت كنستعملو فيه لي بريبوزيسيون ديال افون ابري دوبوي دي يعني دي من الان. عندنا لا كوز ملي كنستعملو لا كوز كندخلو لا كوز عندنا لي بريبوزيسيون ديالو بحال ا كوز دو en raison de étant donné par sous prétexte de. غير الإشارة أن لي بريبوزيسيون راه ما كتعنيش بأنه زعما حروف الجر غير حرف واحد، يقدر يكون ان مو ولا دو مو ولا تخوا مو بحال à cause de ولا بحال en raison de. عندنا 1 2 3 en raison de. embrasser c'est une préposition بوحدها. عندنا l'emploi ملي كنستعملو في une phrase la conséquence. كاينه لا كوز بطبيعة الحال وكاينه مورا لا كونسيكونس. لي بريبوزيسيون ديال لا كونسيكونس هو de façon à, de manière à, etc. عندنا لا مانيير يعني بالطريقة يعني كيفاش غنقولو لي بريبوزيسيون في جمل اللي هما التيب ديالهم ديال لا مانيير. عندنا افيك وعندنا بار وعندنا ا وعندنا اون. عندنا لو بوت كنستعملو فيه pour de peur de en vue de. عندنا لا كونديسيون يعني بالشرط الشرط هو هذا لا كونديسيون. عندنا à condition de à moins de dans le cas de. عندنا la comparaison يعني المقارنة à la façon de selon à la manière de. D'accord. Donc عندنا هادو كلهم ce sont des prépositions. Chez, dans, devant, de manière à, par, pour, dans le cas de sont des prépositions. غير كل préposition عندنا استعمال ديالها في une cas. واحد لومبلوا واش لو ليو لا لو طون لا لا كوز لا لا كونسيكونس لا مانيير
le but, la condition, la comparaison. Donc غنحاولوا نشوفوا كما قلت لكم غنحاولوا نشوفوا les propositions des exemples. مثلا l'emploi de le lieu. عندنا un exemple كنقولوا فيه il se dirige vers la plage. Il se dirige vers la plage. Vers, c'est une préposition de le lieu. Un autre exemple, on a fait le temps. Maintenant, il travaille sur ce projet depuis un an. Il travaille sur ce projet depuis un an. Depuis que tu as le temps. يعني هو خدام على هذا البروجي منذ سنة. عندنا لا كوز. لا كوز كنديروا ليكزامبل نجيو هنا نقلبوا على لا كوز نقولوا en raison de la faiblesse il ne va pas participer au tournoi. En raison de sa faiblesse il ne va pas participer au tournoi. En raison de كتستعمل في لا كوز يعني بسبب الضعف ديالو sa faiblesse او لا ياك il ne va pas participer au tournoi يعني ما غاديش يشارك في الدوري او التورنوا ديال سبور مثلا. داكور عندنا لا كونسيكونس غناخذوا ليكزامبل ديال il fait beaucoup d'efforts de façon à pouvoir s'en sortir. نعاود il fait beaucoup d'efforts de façon à pouvoir s'en sortir. عندنا de façon à كنستعملوها في la conséquence في النتيجة. الجملة كتعني يعني il fait beaucoup d'efforts يعني كيدير واحد المجهود كبير باش زعما يقدر pour pouvoir s'en sortir باش يخرج من شوف الوضعية ديالو اللي عنده ولا المأزق ديالو. داكوغ عندنا لا مانيير. Exemple de la manière, avec un certain effort, il pourra réussir. Avec un certain effort, il pourra réussir. Avec ya, c'est une préposition de la manière. يعني مع البعض من القوة il pourra réussir. يقدر ينجح. Un certain effort. Maintenant, le but, il quitte très tôt la maison de peur d'être de retard au rendez-vous. نعاود il quitte très tôt la maison يعني يغادر المنزل باكرا de peur d'être مخافة de peur d'être en retard au rendez-vous مخافة من التأخر على الموعد. عندنا de peur de اللي كنستعملوها في لو بوت. وعندنا لا كونديسيون هو الشرط. نعطيو ان اكزامبل في لا بريبوزيسيون اللي كتكون تابعه لا كونديسيون. عندنا vous partirez en voyage à condition de réussir vos examens. نعاود vous partirez en voyage à condition de réussir vos examens. عندنا à condition de كنستعملوها في la condition ياك à condition de بطبيعة الحال هي la préposition اللي كتستعمل في la condition. نشرح لكم هذه الجملة هذه vous partirez en voyage يعني تقدروا ولا تقدر تمشي في الرحلة à condition de بشرط à condition de réussir vos examens يعني تنجح réussir vos examens يعني تجيب واحد النتيجة مزيانة وتنجح لي زيكزامان ديالك يعني تجيب نتيجة مقبولة. هذا